आउथरे कुआ हैप्पी बर्थडे बाबा आई जे कुमकुम कहूची कुमकुम कह तो हैप्पी बर्थडे बाबा हैप्पी बर्थडे हम संसार ठीक ठाक अच्छी बहुत रागी जाइथिले बापा मोर बहुत कथा माने विरक्ति हेकी कहिथिले मु तो मुह चाहि आज सकाळे सकाळे सबु काम शेष करी आउ मॉर्निंग वॉक जीवार प्लान नाही तो मन भितर बहुत किसी उत्साह अच्छी दिनटी तो आरंभ करछि तो जल्दी जल्दी काम शेष करी फूल तुल नौची कहीं जानते आज जल्दी ठाकुर को पूजा करी तो कहीं जल्दी ठाकुर को पूजा करी चलत देखा। गुड मॉर्निंग मु मीनू पुणी आउ गोटे नुआ वीडियो रे आपण समस्त स्वागत करछि। तो आज तो गुरुवार बहुत बढ़िया दिन एक्चुअली आम पाई गोटे खास दिन तो ये खास दिन कौच आज मो हजबैंड बर्थडे तो प्रथम मो भाई भौणी मान रिक्वेस्ट टिके हैप्पी बर्थडे जनईदेवे कहीं स्पेशली आम कि मनौनी सेमती जीवन एत स्ट्रगल करी करी आउ इच्छा हुए खुशी हाँपाई सेमती सी मनाती मुझे अच्छी टे माने इच्छा करे कि सी पूरा सेमती नुहति तांकर किसी आवश्यक नहीं मना करते तेणु हैप्पी बर्थडे किसी सेमती स्पेशल नहीं तथापि ठाकुर पाखरे मोर प्रार्थना सबुदिन परी देह सुस्थ रहू सब से भल रहतु जीवन पथरे मुझे सांगरे सब थाए मु भी टिके चेष्टा करे तांकर खुशी पाई सब जे चेष्टा करथाए जे किछि टिके खुशी दबा पाई भगवान मत एति शक्ति दियंतु जमती मुझे किछि करे से सब माने मोर काम पाई से सब खुशी रुहत। तो सुंदर दिन बढ़िया से आरंभ करछि भगवान कर बहुत आशीर्वाद जहाँ फल कि आम समस्ते हसुचे। गुनगुन बाबा गुटी हैप्पी बर्थडे कर दे जोर कि ना को ता मुहर भाषा बननी ता बापा रखूँ। तो झील शुईची 7:30 है ठाकुर को पूजा शेष करके आज मॉर्निंग वॉक जाई नथिली कहीं लेट हो गुरुवार पूजा कही काली पिठ गुड़े मटर भिजे देती मटर आलू तरकारी हम सकाଳେ सकाଳେ टिके आज गुरुवार जेहेतु टिके आ जन्मदिन भी अच्छी से टिके पिठा करदेवी घरे आउ गुरुवार तो पूरा निरामिष जानी थे। तो कुमकुम शुईची सबुदिन परी मो भाई भौणी मैंने चलत पुणी मो लाइफ रे कौन हो देख रूपाली खाई सारानी आमर पेटे टाइम हो गला 10टा बाजते 10 मिनिट अच्छी सार ट्यूशन सारे से माने कथा भी कही पार्लिनी आज आमर रोषे ना किसी केड़े माने किसी खास ना रूपाली कहला जे थाऊ पिठा तरकारी नाना खाईदबा पखाल 2टा रही रूपाली हो आउ 2टा भात रांधि कुमकुम आ गुनगुन पाई मोर मु सकाळे छतु सरबत कि बेल सरबत एमती खाई दिए तो पिठा तरकारी मोर हो तेणु आ गरम रोषे करी आज भी प्रबल गरम तो गरम गरम कहीकि तो काम न कले हम काम भी रही सिलाई काम रही तो ये पिठा और तरकारी एटा चितौ पिठा ना किस कहती मुझे जाने ठीक गुनगुन गुनगुन ट्यूशन रु आसिकी ताकू मु खई दउची सार भी टिके टिफिन दिए सकाळे आसंती तो सार को भी टिके टिफिन खुआए तो सी खाई गले बर्तमान एतिकी समय आ जने जाइए बाथरूम रे बसची कुमकुम 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 बाती करी पकुच ना बे तो सी कमोड लैट्रिन बसची बसे तो घंटाटे ना पायखाना हुए 9टार बसला ना 9टा 10 खंडे बसला 10टा पाखापाखि है मुझे गधेबी सी भी खाईदेव आज ठीक ठाक टाइम सब उठी पड़ती बाबार जन्मदिन तो आम बाबा को एबे विश कले माने गुनगुन ता बाबा को एबे फोन रे विश कला समय भी थिलानी सकाळे ट्यूशन साथले मो कथा ही पानथनी ने नहीं नहीं जल्दी खा कुमकुम दीदी एथर खाइबो तो तू खाली एकला खोइले तो होबो ना। तो माउसी माने कहते गुनगुन को बहुत गेल कर दबो कहबू तू आज गेल होबू करकम देखी सब टाइम गुटे 2टा 3टा 4टा 5टा मु गेल को तो दुख नाही मोर दुख ले तू दीदी एते जे कुमकुम दीदी नाळ नगैरे घृणा करबनी से गेल होबो नो दरकार ताल खा देख से बाथरूम रे रही की चिल्लाउछु आमे कथा कहउछ मस्से काई गदी जल्दी खाई दे आज आउ मोर रुसई नाही
बर्तमान आमर कुमकुम खाइब पिठा तरकारी भूकर पेट चलुटिलानी नरम नरम जिनस कुमकुम आमर बढ़िया खाई पारे घिटी दिए समस्ते पचारचंती भौणी माने कुमकुम केते थर खाए दिन सारा कुमकुम 3 थर खाए 3 थर ताको बेसी दिया जाएनी जदि वर्ष को थरे जदि से 4 थर खाइथिबो ताको 3 थर दिया जाए बेसी ताको खाइते देले पायखानार समस्या करे तार किंतु एई 3 थर खाइबा टाइम टेबल रही बोली कोनोसी माने से पायखानार समस्या करेनी दिन थरे पायखाना तार हुए एंती इमरजेंसी केतेबेले किछि प्रॉब्लम हैला यदि पायखाना हैला नहले प्राय तार थरे पायखाना ताको बारंबार बसा भी जाएनी पायखाना रे गोटे सिस्टम रखाई जेटा कि मते सुविधा जानी थिबे नले पायखाना काम बारंबार हेले बड़ असुविधा एमती छुआ मानकर एई खोई देली 10:30 बाजलानी पुणी 2:30 3टा बेले खाइबो ये हजम हेले कांदिले भूक लागिले खाइबो तो वर्तमान टाइम हो गला 4:30 4:30 बेले घर बाहर एत गरम जे आम समस्ते घरे टिके एसी हल्का चलैकी बसचु गुनगुन पाठ पढ़ुची मुझे सिलाई करची और रूपाली ता मुंडे तेल दे देइतिला बोली से तार गालेइची माने निद आसुचु एमती उठी पड़चु ए जे ता बाग देखन खाली घालेकी रही आराम नागचु दीपर सारा आमे सब शुई पड़ू सी शुएनी सी बसिकी आमको जगे और आमे जतले उठू से आखि बुझे केते भल छुआटा मोर तो जानी पारथिबे तो चली काम गरम रे तो फ्रेंड्स टाइम हो गला 8टा दिन सारा गरम रे तो जानी थे किमती माने समस्ते केवल मु नुहे समस्ते सबू माँ माने भौणी माने केते छुआ मान केते चिचिड़ा होते आउ गरम रे तो देह हाथ कुंडे होची माने किछि माने भल जिनस भी भल लागु नाही तो जहाँ भी हो गरम भितर अनेक किछि भी काम भी मु करची सेते जेते चाहूची काम सब सिलाई काम करिया पई सेती काम मु करि पारुनी सत कथा कहिया पई गले तो झील को टे पढ़ा दौली से टे पाठ पढ़ सारी तो जेहेतु केबे किछि आमे करूनी बाबार बर्थडे तो सी टे चाहूँगी गोटे केक आनिकी काटिबा तो ता बाबा बर्थडे सी काटिबो केक तो से खुशी लगुच तो सी टे खुशी होउची तो आमे आउ 3 जन कहीं समस्ते मुह सुखेबू तो जाऊँगी मु गोटे केक आनिबी केक आनिकी काटिकी आमे आमे निजे निजे खुशी करूँ कौन खुशी तो आउ सत कथा कहिया गले खुशी निजको ही बनवाई हम जानी थे मोर सबू सिचुएसन देखिकी खुशी निजको ही हवापाई हम खुशी केबे सिमती आसबनी जे एते खुशी आसबनी जे आपण माने एते हसीबे एते बसी निजे से छुआ मान को लेकिन मते खुशी रही हम भल लागु नथिले मध्य करिया पई हुए छुआ मानकर बहुत किछि चिंता करिया पई हुए कहीं ना घर निस्तब्ध मोर छुआ माने 3 जन तो से मानक नहीं कि कौन करवा कि ये ना गरम रे भल लगू ना तो झील जेहेतु टे चाहूँगी जे ता बापा बर्थडे गोटे केक काटिबा माँ मुझे ठीक अच्छी तू पढ़ीने जीवी केक आनिकी काटिदेवी तो आमे आसी पुणी कथा तो आमे आसी पहुँची जाइचु मियमर रे तो जेठी प्रतिथर मु बर्थडे केक निए तो गुनगुन तो केते खुशी तो देखी पार्थिबे ता मुहटा तारे टिके टिके खुशी एक्चुअली मते भल लागे से जेमती खुशी हुए तो कुमकुम जेहेतु किसी कही पारे गुनगुन रो सब खुशीटा को मु लक्ष्य करिकी काम करिया पई चाहे तो ये जे मते देखी पार्थिबे मु भी ता संगरे टिके वीडियो कर नेली तो गुनगुन बाछुची वर्तमान केक एकटा बाबार जन्मदिन रे नबा तो फ्रेंड्स स्टूल ऊपर ने बसे देची तो देखि पार्थिबे झियो पई झियर खुशी पई बाबार बर्थडे रो केक आसी ओरे बाबा रे कुमकुम भी खुशी अछि कुमकुम को बसे दे रूपाली बोल की या ए घरटा ही ठंडा लगुच एसी चला है तो रूपाली छिड़ाई पड़ ता क्लिप देकी सजाऊ से रखिबो ना ता मुंडर क्लिप दे सारा कही दे हैप्पी बर्थडे बाबा कह कह हैप्पी बर्थडे बाबा आउथरे कुआ हैप्पी बर्थडे बाबा आई जे कुमकुम कहूची कुमकुम कह तो हैप्पी बर्थडे बाबा हैप्पी बर्थडे बाबा खाओ निजे खाओ और कुमकुम दीदी टिके दे कुमकुम दीदी को टिके दे बाबा
ର ସେଠି ରଖ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ସେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନେ ହେ ଖଉ ଖା ଏଇ ଯେ ବାବାର ବାର୍ଥଡେର କେକ୍ ଖାଇଦିଅ ଓଲେ ପଲେ ରୂପାଲି ଦିଦିକି ଦିଅ ମୁଁ ହାତଟା ଧୋଇକି ଦେମି ରୂପାଲି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଉକାଳି ଦଉଛି କେକ୍ ଖାଏନି ମୋ ଝିଅ କେକ୍ ଖାଏନି ଖାଇଦିଅ ମାମା ଖାଇଦିଅ ଏ ହେ କେରକ କରୁଛି ଦେଖ ଦଉଛି ରୂପାଲି ତୁ ଖାଇବୁ ଆଉ ଦେମି ବାବା ବାବାର ବାର୍ଥଡେର କେକ୍ କାଟିବେ ବାବା ବାବା ଗଧି ଆଉ ଜଣେ ବସିଛି ଖଟ ଉପରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଖାଇବୁ ଦେମି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ପ୍ଲେଟ୍ର ଦେଖିଲେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଖୁସି ହବା ପାଇଁ ହୁଏ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ କିଛି କରାର ନାହିଁ ଉଠି ପଡ଼ ମାମା ଆଉ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବାହାରେ ତ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ କରିଦେବି ତ ସବୁଦିନ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଏ ଖାଇବାର ଏଟା ସେଟା ଆଉ ଦିନରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କରେ ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ତ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ଜୀବନର କେବେ ଯେ ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ଏମିତି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଇଥିଲି ତ ଜାଣେନି ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ହୁଏତ ଜୀବନର ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ବି ପଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଲେ ମାନେ ନ ସରେ ଯାଇକି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଏ ଜିନିଷଟା ହୁଅନ୍ତାନି ଠାକୁରଙ୍କର ଘର ଛୁଆ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଡିସିସନ୍ଟା ବି ନେଇଥିଲି ହୁଏତ ଠିକ୍ ମଣିଷ ମୁଁ ପାଇଛି ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ହୁଏତ ବାପା ମୋତେ ଦେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ବି ହୁଏତ ସେତେଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ଯେତେ ରାଗି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେତେ ଶାନ୍ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ସଂସାର ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ବହୁତ ରାଗି ଯାଏ କଥା କଥାରେ ବହୁତ ରାଗେ ତ ବହୁତ ବୁଝାନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ କଥାଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଥାଉ ପ୍ରତି କଥାରେ ମୁଁ ରାଗି ଯାଉଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତି କଥାରେ ସେ ମୋତେ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେ ବେଶୀ ସିଏ ବି ବେଶୀ ଶାନ୍ତ ହେବାଟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି କାହିଁକିନା ଯେଠି ଦରକାର ସେ ସେଠି ବି କହନ୍ତିନି ସେ କିଛି କହନ୍ତିନି କାହାରିକୁ କିଛି କହିବେନି ଯିଏ କିଛି କହିଲେ ବି ଯେଟାକି ହୁଏତ ମାନେ ଆମ ଉପରେ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଉଚିତ କଥାରେ ନ କହିଲେ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଜୀବନରେ କେମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ ତ ସବୁଟା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଯାଏ ସେ ଯେହେତୁ କିଛି କଥାଟା କହନ୍ତିନି ମାନେ ଉଚିତ କଥାରେ ପଦେ କହନ୍ତିନି ତ ଏତେ ଶାନ୍ତ ହେବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯାହା ବି ହଉ ଯେହେତୁ ସବୁ ମଣିଷ ତ ସମାନ ନୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ସଂସାର କରିଛି ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ପାଇଛି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ବହୁତ ସରଳ ମାନେ ଯେଟାକି ମୁଁ ଯେଟା ସେ ମୋର ଅପୋଜିଟ୍ଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସଂସାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ବାପା ମୋର ବହୁତ କଥା ମାନେ ବିରକ୍ତି ହେଇକି କହିଥିଲେ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି ଏ କରିବିନି ବାପା ଏମିତି ବି ସବୁ ରାଗିକି କହିଥିଲେ ସମୟ ତାଳେ ତାଳେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ ଯେ ମଣିଷଟାର ହାତ ଧରିଛି ସେ ମଣିଷଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଥାଉ ସବୁ ଭଲ ଥାଉ ତାଙ୍କୁ କେବେ କେହି କିଛି ନ କହୁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ କେବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ କହିନାହାନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଗେ ସବୁ କଥାରେ ବୁଝିପାରେନି ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାନ୍ତି ସବୁ କଥାରେ ସଂସାର ପ୍ରତି କଥାରେ ସେ ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯେ କାମ ଗୁଡ଼ା କରେ ଏଇ ଘରର ଭଲ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତି କେବେ ମୋର କୌଣସି କଥାରେ ମୋତେ ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଝିଅ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଭଲ କାମ ମୋତେ ଯଦି କେହି ବାଧା ଦେବ ମୁଁ ଭୀଷଣ ବିରକ୍ତି ହୁଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମୋତେ କୌଣସି କଥାରେ ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଯଦି ବି ମୁଁ ଯେ ଜାଗାରେ ଠକି ଯାଉଥିବି ତ ସେ ଜାଗାରେ ବି ମୋତେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ନା ଏଇଟା ତୁ କରନି ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଠକିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ କହିଛି ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି
ସେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତତେ କହିଲେ ରାଗିଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ମୁଁ କୌଣସି କଥା ମନା କରେନି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମନା କଲେ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ରାଗିଯାଏ। ମୁଁ ମାନେ ବାଧା ବନ୍ଧନ ପସନ୍ଦ କରେନି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେ ମୋତେ କେହି ବାଧା ଦେବା, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାମ କରିବି, ଯେ ମୋତେ କେହି ବାଧା ଦେବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କୌଣସି କଥାରେ ହିଁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତିନି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ମୁହଁରେ ଏଇ ଯେ ଉଜ୍ଜଳଟା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଯଦି ଆଜି ଏତିକି ସପୋର୍ଟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗା କଦାପି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। କୌଣସି କଥାରେ ମୋତେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତିନି, ନା ମୋବାଇଲ, ନା ସିଲେଇ, ନା ଛୁଆ ପଢ଼ା କି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ମୁଁ ମୋ କଥାରେ ସେ ହଁ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଟା କରୁଛି ସେ କରୁ, ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ନ ପାରିବ ସେ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କର। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହସୁଛେ, ଆମ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଟିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଦିନଟା ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଟିଛି। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ସେମିତି କଟିଥିବ। ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି, କିଏ କେଠୁ ମୋତେ କହନ୍ତି। ସବୁ ମେସେଜ୍ ମୁଁ ପଢ଼େ, ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ମେସେଜ୍ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ପଢ଼େ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଯେଦିନ ଭାବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଏ। ମୁଁ ଯାହା କରେ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ମୁଁ ସେୟାର କରେ। ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ, ମୋ ଛୁଆକୁ କୁମକୁମକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ, ମୋ ଗୁନଗୁନକୁ ବି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ରଖିଲି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଶେଷରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିବି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଥରେ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଜି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଲି, ପୁଣି କାଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା